Ya estamos en vivo y en directo. ¿Cómo dirigir el crecimiento en tu startup como un profesional, como un pro? Es un workshop, un taller, una charla, yo diría, parte del Odoo Experience. Es en inglés, es una charla de 1 hora, más de 1 hora. Así que prepárense un cafecito y acompáñenme, ¿no? ¿Cómo dominar el crecimiento de tu startup como un profesional? Aquí tenemos. Este es el nombre con el que pueden buscar el video en caso quieran verlo directamente. Y si lo quieren ver conmigo, acompáñenme. During the experience of 3 founders, CEO of startups, we're going to try and make this entertaining, interactive with your questions. They are welcome. Han invitado a gerentes de startups y la idea es que sea interactivo, así que van a recibir preguntas del público. Please make note of the URL in the upper left corner, because that's the way we will use to have you communicate the questions that you have to our speakers. My name is Juan Sibarat. I used to be a board member at Odoo for 10 years, so I've seen this company grow in an amazing way. I think many companies in Belgium and beyond now aspire to become the next Odoo of something. And we'll try and get some recipes of today, some experience from startups that are earlier in the game but are currently growing. They will introduce shortly. So the way we're going to spend the next hour and a half together is as follows. Our 3 CEO founders will introduce their company in 5 minutes. Cada uno de los fundadores va a presentar su compañía. Happens between and product market. We start their happy moments. So yes. So what is the concept? Ya están presentando sus compañías. Vamos al inicio para escucharlos. So I hope everybody's listening me good. Yes. Okay. So I am Ségolène. I'm one of the founder of Catalog. If you are Belgian or if you are living in Belgium, you es una empresa de Bélgica. Might have seen Catalog already. So when you get a birth card for the birth of a baby or a wedding card, you see on the back of the card catalog.com. So who we are. Basically, we offer a service. We are a platform, so 100% digital, and we offer a platform to be there for consumers at every happy moment of their life, meaning a birth, a wedding, a birthday, for Christmas, all your happy moments. So yes. So what is the concept? Before, 10 years, 20, 30 years ago, people used to have a birth list or a wedding list in a shop, in a normal shop, where people were just buying gifts for them for the birth or the wedding. We have launched on the market a totally new concept, which is actually you do yourself your gift registry. You can add anything on it, secondhand, Amazon products, products coming from any store, any e-shop, and you can gather everything in one list. That's a little bit the concept. So, yes. So what are the key numbers today? We have approximately 2,500,000 actually today gift offered via catalog through the years. About 300,000 visits per month on the platform, 20 million euro gift offered via catalog every year. 14 years experience, 97, and that's the number I'm the most proud of, 97% satisfaction of our users, and about 100 partners. We have built partnerships through the years, many local partners, for 10% cards, which is a reduction you get when you are in catalog. We have a continuous growth.
So every year we are growing by two-digit growth. Van manteniendo 2 dígitos de crecimiento todos los años. Y ahí vemos desde el 2011 hasta el año pasado cómo han crecido, ¿no? What has helped us a lot in COVID time, for instance, or in difficult times, is that we have a broad, we have different events, basically. We have wedding, we have birth, we have birthday. It's totally different events. So wedding, you can imagine during COVID time, it was a disaster. But fortunately, we had the birth, and people made a lot of babies, and the shops were closed. So everybody had to go online, so we have benefited from. Si bien ellos atienden presentes, o sea, en los eventos que hay en la vida, como los cumpleaños, matrimonios, etc., uno podría pensar que el COVID les afectó, pero dice que afortunadamente no, porque más bien todos fueron a lo online, ¿no? A ofrecer online. A ver. From that. So we're at the constant growth year on year. And then the last slide. That's the nice thing about having your own business. It's your business, it's your rules. So you decide how you want to run a business. We have no investors, and that's the difference with the others. We have taken no investors in our business. And we have. Dice, ¿cómo es su manera de hacer negocios? Porque es su negocio y ella decide cómo quiere hacer negocio. En otras palabras, nuestro negocio, nuestra manera. Dicen, no hay inversores. Muchos freelance, pero no empleados. Una escasa o baja estructura de costos fijos. Costos fijos bajos. Mucho foco en la innovación. Priorizan a los partners locales. Y enfocada en en que el tiempo, ¿cómo es? Return on time investment. Que hay un mejor retorno en el tiempo invertido, sobre el tiempo invertido. Foco en un buen retorno sobre el tiempo invertido. ¿Ok? Still there after 14 years, so it's possible. We have many freelancers working for us, many agencies. We don't have any employees. We don't have structure really around Catalog. We don't have offices. We don't have a lot of fixed costs. And that's really a daily. Pensándolo, esto de que dice que no tiene empleados. ¡Qué suerte! Que en Bélgica no te obliguen a tener empleados. O sea, que los tengas porque los necesites, ¿no? Pero no porque hay una entidad de gobierno que te obligue a tener empleados. No en todos los países pueden permitirse esa ventaja. Yo no podría fácilmente decir no tengo empleados, ¿no? En alguna de las jurisdicciones donde estamos, porque ahí mismo se despierta la alerta del Ministerio de Trabajo y ya va a empezaría a molestar. Pero bien si te permiten no tener empleados. Deliberated choice we have made some years ago. We focus on innovation constantly. We prioritize always local first. And we focus on ROTI, which is a kind of a catalog concept. But every time we have to make a task, we think also about the time we're going to consume on it. And to be honest, I was working in a big company before, and we were very bad at doing that. I think we are good at catalog to make a good ROTI. So agility, simplicity, scalability, very important. And we love the KISS concept. Keep it stupid simple. Voilà. So that's for catalog. Thank you, Ségolène, for this introduction to Catalog. Now, Jérôme, about Little Guest. Yeah, Little Guest. Hello, everybody. Nice to meet you. I'm Jérôme, founder and managing director of Little Guest. Usually, people call me founding daddy because Little Guest, I founded the company when I became dad
I have a young child, Achille, and I'm an entrepreneur. Hopefully, Little Guest is my third company. I sold the two previous company, and when I sold my last company with my wife, we enjoyed life and we travel a lot. I'm a travel addict, and we made a baby. And when this baby came in our life, we say, oh, where do we go on holidays if we are trying to find a nice hotel for the parents? I mean, in terms of spa, gastronomy, service à la carte, together with real amenities and services dedicated to kids. And at this time, I noticed that when you become parent, you have very specific and practical things to think about. But there is a lot of marketplace for travel, many ways to book online your travel, but no one is dedicated to kids. And in terms of if you want to travel without your stroller, if you want to find a connecting rooms, kids club, etc., there is no solution, and it's a real gap in the industry. And that's why I decided to launch Little Guest in 2017. I start working alone. We'll talk about this perhaps later. And what's Little Guest? Our mission is to allow family. No entiendo muy bien qué es la compañía. Entiendo, a ver, es su tercera compañía. Vendió las otras dos y una vez que tuvo su hijo vio un gap, ¿no? En que las páginas donde uno busca hacer turismo, digamos, donde haces las reservas en general, como que falta información o no están orientadas a difundir, no sé, a promocionar servicios, amenities relacionados con niños. Pero ¿qué es lo que hace su página entonces? No me queda claro. O bueno, desde luego es probablemente porque no entiendo del todo el inglés. Estoy haciendo un esfuerzo en afinar mi oído, pero hay varias cosas que no entiendo. To find and book the best holiday places, and the ambition of Little Guest is becoming the number one. Ok. A ver, su misión es empoderar a las familias a encontrar reservaciones ideales de lujo, ideales para niños y hoteles amigables para niños, ¿no? De una manera fácil, one stop, rápida, digamos, ¿no? En una plataforma tecnológica. O sea, es como una plataforma de reserva. Entiendo que eso es lo que hace su empresa, ¿no? Es una plataforma de reserva, pero orientado a servicios turísticos que tomen en cuenta a los niños. Eso es. Luxury online travel agency for o es que son una agencia de viaje. O porque o son una plataforma de reserva o una agencia de viaje. For parents with kids within the next 3 years. We have a double business model. First of all, the hotels who are on our platform, they pay us a yearly fee to be part of the collection. It's what we call a recurring revenue. And then our challenge is to sell these properties through a targeted audience, so parents with kids, and we take a margin on each single Vamos, una típica agencia de viaje, ¿no? Trip that we in each single hotel night that we sell through littleguest.com. So we can be considered as the missing link between the hospitality players and the parents. Few figures about Little Guest. We have more than 3,000 customers. You see that the average basket is quite high. We are high for online marketplace. We are in what I call affordable luxury. It means that if you go on holiday with 2 kids and 2 adults for 1 week holiday, excluding flight, you will pay 5,000 euros. And you can see that we have a net promoter score that is higher than all expectation. You can see that the net promoter score in the travel industry is 32. We have 60. It means that we try to push the boundaries of the client service very, very high, very, very far. This is the online marketplace. So it's the innovation. It's not really the marketplace. The collection of hotels is not an innovation. You probably know Relais Chateaux, small luxury hotels of the world, etc. But here the innovation is to create a collection of independent hotels that target kids, and we offer a dedicated marketplace to the clients. Obviously, you can see we had a fantastic growth. You cannot see this on the left, but the first year we made like
Thank you. The first year of Little Guest was the year 2018, and we made 3 million euros turnover. And then at this time, it was fantastic for us. We made the first funding round, and we raised 1.2 million euros. It was in February 2020. And then a few weeks after, COVID came, it hit us, and we had nearly 2 million euros of cancellation and refund this year. But we are still there. We are still alive. We will explain perhaps later the way we face it. And we plan, we forecast to end this year with 10 million euro turnover. And the big challenge at Little Guest, it's the scalability, what we call scalability, because for the moment, we are a pure digital player. I mean, all the leads come from the internet, but majority of them are converted through the help of in-house travel designers. It means travel agent by phone or by CRM. It means it's good because it's a customized service with the convenience of the internet, and we are a Belgium startup, but 95% of our clients are coming from France, from Switzerland, not from Belgium. So you offer a remote service and the advantage of a physical travel agency, but staying in your sofa, whatever you are based in Geneva, London, or Paris. But we have 12 travel designers, but the thing is that when we push the marketing, we receive too much leads, and human people cannot treat this. So we are in the process of automatizing the online booking. And as you can see, this year we plan to double the online automated booking. So I mean the process of booking a very expensive trip online without human intervention, as you can do on Expedia.com or on Booking.com. So this is the key challenge for a startup like... Claro, o sea, es una agencia tradicional y el 91% de sus ingresos provienen pues de un diseñador de los viajes que diseña, de los tours que diseña. Pero tienen el desafío, sí, de que esta otra línea de negocio tipo Expedia, Advisor, ¿no? Crezca, ¿no? Que ya es el 9% de su negocio, y me parece un buen porcentaje, ¿no? Para que sea un servicio de reserva, y ese es su desafío. Ok. Little Guest. Thank you, Jérôme. And now, Préchéo with Marvin. Okay. And also a French lesson for those of you who don't speak French. If you want, we try in English. That's, you can try. When you start not making sense anymore, we'll we'll jump in. Yeah. Hi, everyone. So my name is Marvin. I'm the CEO and the founder of Préchéo. Préchéo is a fresh milk company to directly at home. I started the company in 2018 in my mob kitchen. I start with €0. Now the company is valued more 10 million in 2021. And I don't want more investor because we are a profitable company. I start in 2018. In 2021, we realized 1.6 million, and on this year we realized 4 million. Every year, Préchéo grows minimum 100%, and we prepare 6,000 meals per week. And now, on this time, we prepare 10,000 meals per week. The most important, that's a key number, but the most important is if you're working hard, it's possible we constitute a big company in a little time. Ségolène say agility. I think is the most important for an entrepreneur, agility and his team. I work of one KPI of... A ver, se empieza en la cocina de su mamá, se alcanza un ingreso en 2021 con un crecimiento de 112%. Comparado respecto del año anterior. Recordemos, época de pandemia, no es de extrañar que goce de ese crecimiento. 1.6 millones de euros, ¿no? Es comida por delivery. Y
6.000 es el número de comidas que se preparan y se entregan cada semana a 1.400 clientes. ¿Por qué preparan 6.000 a 1.400? Claro, contará por persona, ¿no? Platos serán, ¿no? Entonces, una familia, un pedido que hace, puede pedir 4 platos, me imagino, 4 por familia, sí. Entonces, me imagino que será eso, ¿no? Y habrán quienes pidan más. Tiene sentido. Entonces, un cliente suele pedir realmente en promedio 4 platos, de repente. Bien. My business is client chef. For my college, I study kitchen. Yeah, I'm in professional, and it's 15 recipes different per week. How did it? Comment ça marche? How does it work? ¿Cómo funciona? Ordering directly at the website, we chose Piden en el sitio web person and a meal we want per week. After we cooking for us, we're cooking for you, and we take the best ingredient. The most important for Freshio, if you want, we cook all of the ingredient. We don't have a transformed ingredient. I have 100 employee work of this company. For all of the process, we take directly at the farm the ingredient, and after we cook, we prepare the order, and directly I have a truck, fridge truck, to deliver it directly at your home. Dice que todo va directo de la granja, lo preparan y te lo entregan. O sea, realmente el concepto de fresco. This is my team. I want to show them because I think after the client, the most important people of the company is a team, and I really like them. That's all. Se piensa que el equipo es muy importante. Después el cliente dice su equipo es muy importante. Vamos al siguiente. Oh, solo son 3. Ya empezó la conferencia. Igual es bueno conocer un poco de su negocio y qué hace cada uno para entender desde qué experiencia nos están hablando. Talking about the company, your company, you've been in business for... I'm 45. All right. And I'm in Catalog for 10 years. All right. And I'm 39. Okay. Yeah. So there's no age to start Les han preguntado sus edades. 45 años, 39 we are años. now in the first phase of our discussion, getting started. What gives you the spark? And I think Ségolène has an interesting story from what were you doing previously before launching Catalog? You want to share a little bit of your story? Yes. Está pidiendo que nos cuenten un poco de su historia. En este caso, ¿qué hizo antes de lanzar Catalog? Yes. So basically, when I finished university, I was really dreaming to have my own business, like many people, I guess. But everybody was telling me, like, just go to a big multinational, get expertise, get to know how to make a business plan, how to run a business, and you will launch your business later. Tenía la idea al salir de la universidad que tenía que trabajar para una gran empresa, ganar experiencia, saber cómo hacer negocios para luego ir por su cuenta. To be very honest, I don't think it was the right advice. I'm not sure today that was the right thing to do. When you are 30, 35, you are in a very good golden cage in those big companies. You have a good salary, you have a company car, you manage team, you have a great business environment. And to start everything from scratch when you are 35, 2 kids, credit for your home, believe me, it's not an easy thing to do. And I think it's much easier to do that when you are young. Of course, you don't have expertise, you don't have experience.
But look at Fabien, who did Odoo. I think he did it when he was a student, right? So it's possible. And I think if I could start everything again, I would launch my business much earlier. So that was a little bit my experience. Dice que quizás el camino que ella eligió, que describí al inicio, no necesariamente es lo mejor que hay que hacer. Quizás cuando es más joven y con menos experiencia y con mucho menos que perder, es una oportunidad también para hacer negocio o para intentar hacer algo. Porque es más riesgoso hacerlo cuando tienes 35 y más cosas que perder y qué sé yo, hijos, etc. Entonces, y pone como ejemplo a Fabián, el CEO de Odoo, que empezó Odoo desde que era estudiante, ¿no? Empezó la compañía. Yeah, the age at which, what is the right age to start a business? We tend to be biased towards thinking that it happens at 22, 20, when you get out of school or out of college. I wouldn't advise everyone to go that route. And people tell me, oh yeah, but Fabien started his company Odoo, a tiny ERP at the time, just right out of college. But then I tend to answer, yes, but he was already doing a business for 10 years because he started when he was 15. So actually, he already had 10 years of experience when he was 25. Hace una precisión. Sí es cierto que el CEO de Odoo empezó mientras era estudiante la compañía, pero ella tenía 10 años de experiencia porque trabajaba en el negocio de su familia, lo sobreentiendo, ¿no? Desde que tenía 15 años, ¿no? Maybe Jérôme, you want to? Yeah, I launched my first business at 22, and at this time, for me, it was not a dream to launch my own business, but when I was lanzó su negocio a los 22, creo que escuché. Y no era su interés hacer negocio. He had 10 years of experience when he was 25. Maybe Jérôme, you want to? Yeah, I launched my first business at 22, and at this time, for me, it was not a dream to launch my own business. But when I was graduated, I tried to apply in a multinational. Intentó ir a una multinacional. I was no response. I get no response. Y no obtuvo respuesta. Not really interesting job. So 2 months after, I decided to launch my own business. Y decidió lanzar su propio negocio. It was so much difficult to start a business in comparison of now. You have some startup incubator, scale-up incubator, some networks. It's quite easy. At this time, it was not fashionable to be an entrepreneur. No, y en esa época no era tan cool lanzar una empresa como lo es hoy en día, dice, ¿no? Ni tan fácil de repente. 15 years later, it's now fashionable, and you have a lot of things and a lot of inspiration, and it becomes more and more easy, I think. Yeah, there's been a big change in, especially in business school. Up until 10 years ago, entrepreneurship was barely a subject in business school. Now it has become almost the most important and fashionable topic. Marvin, I saw that you didn't start in a garage like they do in Silicon Valley. You started in your mother's kitchen. Yeah. How did the idea came about? How did you have? How did you go from the idea to okay, I'm going to do something now? Okay. ¿Cómo fue la idea a hacerlo, ¿no? A iniciar en la cocina de su mamá? First time, I think I'm not the good employee because I'm an entrepreneur par adéquation. Je sais pas comment je peux le dire. Dice que él no era un buen empleado porque era un emprendedor extranjero. Parce que je pouvais pas être un employé en fait. Okay, yeah. Out of necessity, by because you could not be a good employee. No. Then you said, all right, I'll it forces me to take the entrepreneurial track. Yeah, I'm not a good student, good employer. No se consideraba un buen empleado y creía que iba a ser mejor como emprendedor, algo así. It's for the rest. Okay. And I want to be free, and I think it's the only way I find for this. First time I start the idea with my mom kitchen because I don't have the money, and I lost 50 kilos, and I cook. I study kitchen,
because I think it's a good idea to directly deliver meals at home, and I search my business model in USA, and I find the company like me to be really big, and I copied the model and I play in Belgium, and no. Buscó un modelo de negocio en Estados Unidos que le gustó, lo copió. Un copy. He works. Copycat. Yeah. Well, Y funcionó. copying a model is actually a good way to Yeah. to start a business, because it doesn't make a validation, but it's at least some other people have done it, so you get some inspiration. We need to be copy the model is more fast. It's more easy for your company work in the first time, but we need to understand the subtlety of the market and move. It's not possible we copy and we. O have sea, the no es same, una copia result, exacta, but ¿no? if you Hay que have adaptarlo al agility mercado. and it's possible. ¿No? Hay que to be, adaptarlo para que sea idóneo a yeah. su mercado. Yeah, there are many things that could be said about the taking the track of copying a business idea. Yeah, because I didn't mention about myself, but I also teach entrepreneurship as a guest professor in Louvain. So sometimes you'll hear me come for 1 minute of theory or of perspective. In Europe, there is a famous accelerator called Rocket Internet. Some of you probably know. That's all they do. They watch what is working in the US, and they copy it, and they try to make it big and sell it to the original. They started by making an eBay clone. They made a clone of eBay, and eBay ended up actually buying it around 2000. So that made them the Somewhere brothers 400 million of money to invest in, and so they built. Pone el caso de Rocket Internet, una compañía que se dedica a hacer copycats, o sea, empresas que tienen éxito en Estados Unidos y hacen lo mismo, lo replican en otra región. Bien. The very little Money. help from outside. That was my other question that I wanted to go to now is who do you launch alone, or who do you have as co-founders, or in general who are your supporters? Who makes it so that it's not so lonely in the beginning? Jérôme, you wanna? Yeah, ¿Con quién iniciaron su compañía, no? ¿Quién los soportó si tienen un co-founder? launched Little Guest alone, and my two previous business as well alone. And I worked at home during nearly 2 years before selling the first trip. So it was a huge job and a huge bet, especially when you have a kid, a house, and a wife. But I think, as Marvin say, I try to be an employee in my past life, and I've been employee during 5 years. But I was not really happy, and I think it's a question of a sort of freedom, because you are not so much free as you can, as you would like to be. But you are free to wake up at the hour you want and do what you have to do. So always alone. And then at Little Guest, a few months after launching Little Guest, I opened the capital to other co-founders. Okay. And among them, I opened to 3 other co-founders, and only one is still there. So choose the right person and try to know the people you will work with. Yeah, there's basically there. Can you hear me? Yeah. There's basically 2 schools of founding or co-founding. There's the solo entrepreneur, like Mark Zuckerberg at Facebook. Fabien Pinkers at Odoo is another example of a rather solo founder. It's not a team of people who started. And there's another school saying, no, it's better if you start 2-3 people together. In the case of Catalog, you were several of you, weren't you? Yes, we are 3 associates in Catalog. So I have associated myself with 2 guys which have a totally different background than me. I am more marketing, business focused, and they are really IT engineers. So they have built a platform, they have the coding, everything. I don't understand anything about it. So we are totally complementary, and I think that's also our strength.
Now, the other thing I want to tell you is that getting associated with 2 or 3 other people, it's like a marriage. And actually, it can be even worse than a marriage. The day you have a problem, the day you have a fight. Dice que asociarse con otras personas es peor que un matrimonio. Hay muchos problemas, peleas. It's even worse than a divorce most of the time because you have a company together and it's Cuando very hay que separarse es peor que un divorcio. difficult to split a house. You can easily sell the house and everybody makes his way. When you are in association, it's very difficult to divorce, actually. So the selection of your associate is super, hyper important. And I know so many friends who have launched their business and everything break down just because they didn't have the right association. So I think it's very important. I'm really lucky, I have to say. Yeah. We are friends. At the same time, we are associates, but I think we are friends. And very important, we have the same values. So that helps a lot. Okay. So indeed, Ha tenido suerte escogiendo a sus socios y algo que dice importante es que tienen que compartir los mismos valores. No sé hasta qué punto. Creo que sí. Es importante que se compartan los mismos valores. No tengo yo mucha experiencia asociándome más allá que con partners, ¿no? O sea, tenemos un programa de partners y docenas de partners que trabajan con nosotros, pero es distinto. Es distinto a tener a un socio con el que armas tu empresa, ¿no? Un co-founder. No es lo mismo. Actualmente yo soy un co-founder, pero mi socia es mi hermana. Entonces, nunca he tenido que pasar por eso de la dificultad de encontrar un co-founder, ¿no? Como que... Pero si me pongo a pensar, debe ser difícil, ¿no? Debe ser muy difícil. finding the right partners in your business is key importance. Over the years, I've come to the belief that there are more tensions than love stories in among startup founders. Some manage to grow and to make it good. And a small advice, that's true, and it's like a wedding, and when you get married, you sign a wedding contract generally, and I really recommend you to sign what we call a shareholder agreement. You will probably spend, at the beginning of the company, you don't want to spend 5,000 or 10,000 euros for building a contract between associates, but believe me, that's so much important to set. Acuerdo de socios dice que recomienda firmar, ¿no? El pacto de socios. Sí, creo que es un gran consejo. The rules and the way to fire some key partners. I used it twice because I noticed that one of my employees was alcoholic a few months after, and the other one had an ego like this. And I noticed you cannot notice this when you start a business and everybody is positive, you know. Yeah. And then you need some concrete rules to say, hey guys, we have some rules, and same rules for everybody, you know. No. Really important. Yeah, I second that. From having seen hundreds of startups over the past 10 years as a coach, as an investor, what you find too often, unfortunately, is people working for free for equity, the so-called sweat for equity, right? I give my sweat, I code for free in the expectations I will get 10% of the shares of the company, because that's what the founder told me. And 1 year later, well, sometimes it goes like that and sometimes not, because, oh no, yeah, but your code wasn't good, or, you know, or we hired a real CTO in the meantime, or things like that. So indeed, it's better to have it in writing. Even if you are friends, I would advise indeed to go through that step. Así sean amigos, que firmen un acuerdo de socios. Sí, es crítico, ¿no? Salvo que requieras de una inversión importante para el crecimiento, que haga la diferencia, que escale, que tu negocio lo necesita para un verdadero crecimiento, como es el caso de ellos. Aceptar inversión es demasiado caro. Asociarse es la manera más cara de financiarse. Entonces, si no lo necesitas para esa escalabilidad o para ganar alguna ventaja competitiva especial,
para qué, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, ¿no? Incluso cuando en algún momento no me aconsejaron, pero como que salió la idea de dar acciones a algunos empleados, yo no lo acepté. No sé si sé bien o mal, pero yo tengo clarísimo de que hay que tener mucho cuidado de a quién asocias a tu compañía. Prefiero pagar bonificaciones, prefiero tener un plan de cómo se hacen fondos para pagar bonos a largo plazo a los empleados para premiar la lealtad, ¿no? Entonces, destinar un porcentaje, hacer un plan donde destines un porcentaje de tus ingresos de la empresa a un fondo que luego se paga a los empleados que cumplen tales criterios, qué sé yo. O sea, hay varios modos de motivar a los empleados que no sea, por ejemplo, dándole acciones de tu compañía. En otros casos puede ser inevitable porque a veces también es lo que el mercado acostumbra, ¿no? Entonces, si estás en ese nivel de empresas altamente escalables y con una gran competencia para conseguir personal, como pueden ser las grandes tecnológicas, ahí entiendo que a veces tengan que hacer valer o utilizar la opción de stock options, ¿no? Para fichar y comprometer a sus empleados en el trabajo, ¿no? Pero no, yo evito a toda costa siempre dar participación. Okay. Let's get okay, now it's launched. Yeah, maybe Marvin, you want to say who are your? No, you don't have any. You agree? Agree with that? Okay. Okay. It's rare that you find the right, what is called product market fit. Who's familiar with the notion of product market fit? Ese Marvin no se hace problema, ¿no? Yo digo lo mismo que ellos. No? Yeah, a few of you. So product market fit is the term used to designate the process and the time where... Product market fit. A ver qué definición nos da. Es algo en lo que tienes que prestar atención si desarrollas un producto y quieres llevarlo al mercado. ¿Qué es product market fit para ti? Where what you offer as a product fits with the market. And it's almost the number one job of the entrepreneur in the first year or 2 or 3 is finding that adjustment, changing the product, changing the marketing, changing everything that needs to be changed in order to do that. Because it never, or almost never, happens exactly as planned. Maybe you want to share some of the stories of how you adjusted in the early days, especially between the original idea and then you realize that the reality is a little bit west or south, and you have to move a little bit around. Who wants to take on that? Marvin? Okay. Y bueno, es que el product market fit es crucial, ¿no? Ese lanzamiento y ese contacto con el mercado es importante que se dé lo más temprano posible, ¿no? Porque como dice el señor, nuestro interlocutor, el presentador, nunca, no es que casi nunca va a coincidir que ese producto que estás lanzando es exactamente o está exactamente ya ajustado al mercado. O sea, hay que iterar sobre la respuesta del mercado. En todo, ¿no? Nunca está completo tu producto, siempre va a estar mejorando y tienes que ajustarlo al mercado. Esa interacción con el mercado es crucial. Por eso sacamos siempre cualquier producto mínimo, no sé, que una integración para que envíes WhatsApp desde el punto de venta, que tenemos un nuevo producto con pantallas de cocina para que las órdenes que mandes en el punto de venta inmediatamente se actualicen online en una interfaz web de pantalla de cocina, que es, por cierto, un nuevo producto que estamos lanzando, basados en Odoo. Y lo sacamos lo antes posible. Queremos que llegue al mercado lo antes posible. A nuestros clientes que usas punto de venta restaurante con impresora. Ok, este nuevo punto de venta que me comentas que quieres abrir, no lo hagas con impresora, hazlo con pantalla de cocina. Usa mi producto rápidamente al mercado para probarlo, ¿no? Entonces,
está en etapa beta, pero probémoslo. ¿Estás dispuesto? Sí, bien, lo mejoramos. Vamos a recibir tu feedback para mejorar el producto y vas a ser el primero en beneficiarte del producto. Entonces, rápidamente sacar al mercado el producto es crucial, ¿no? Para encontrar ese product market fit. First time with Freshio, we sell the product to sportive people, but after 2 months, I understand it's not a good idea because the sportive people is very too strict with the food, and we move to all of people, and it's too easy to sell the fitness food to all to sportive people because all people is not really strictly with the date like sportive, and it's the first really big move for Freshio. Okay, so that also happens all of the time. You figure out who would be your ideal customer, who would be what we call in marketing and startup terms the persona. You can have one or several personas who are kind of a typical example of who would be a customer. You started thinking that, oh, there's probably the 50-year-old housewife or the sports guy, the 25-year-old sports guy who wants to eat only paleo diet or something like that. And that's when you start, it's as good as you can have, right? It's your first hypothesis, but then you have to adjust, and the speed at which you adjust is probably a criteria of success. So you notice that really soon, in a matter of... Como dice, lo que tú tienes cuando lanzas al mercado tu producto es una hipótesis, ¿no? ¿Cómo se llama este método? Lean Startup, ¿no? Lo que te enseña el Lean Startup. Tú tienes una hipótesis y tienes que validarla en el mercado definitivamente. Entonces, y puedes lanzar inclusive pensando que tal persona es tu cliente y tal persona no es tu cliente. Por ejemplo, este producto que les cuento que vamos a lanzar, que ya está en etapa beta, que ya está siendo testeado en producción, creemos que nuestro cliente son principalmente los restaurantes, pero quizás me equivoco. Eso es lo que justamente vamos a terminar de testear, ¿no? Pero es el contacto con el mercado justamente lo que va a determinar si es tu cliente o no, ¿no? Cuando le empieces a cobrar, ¿no? Que vas a ver si ese es tu cliente, es decir, si está dispuesto a pagar por el valor que tú le estás entregando. De repente no es valioso para ellos. Si dice, está bonito, me sirve, pero si me cobras no me sirve. Entonces, ahí te equivocaste de público, te equivocaste de producto, tienes que ajustar el producto para que le sirva a ese cliente, o ese no es tu perfil de cliente. Hay mucho que ajustar y hay que responder rápido, porque lo que cuesta sacar un producto, hay que ver si es rentable, no es rentable, si vale la pena darle mantenimiento a futuro o no vale la pena darle mantenimiento porque la tecnología avanza rápido. Odoo todos los años saca una nueva versión. Si ese producto yo no lo logro colocar en por lo menos, no sé, 5 tiendas o en 5 de mis clientes existentes o nuevos que quieran pagar por él, la inversión en mantener ese producto para las versiones futuras de Odoo no lo justifica. Entonces voy a tener que depreciar el producto, ¿no? Entonces es un momento clave ese product market fit, ¿no? Ajustar tu producto al mercado. You adjusted or yeah, maybe 8 weeks. Yeah, 8 weeks. Okay, we're digging. It's not right. We move. This, by the way, tends to be quite different in a real startup than in a corporate world, right? Where you're in the corporate world, you have spent 6 months planning or more, planning and deciding what would be the best way, probably asking. Dice, una corporación puede estar 6 meses planeando, diseñando para sacar un producto. Claro, puede ser, o sea, depende del tipo de producto, pero es que 6 meses que te tarde algo, en otro tipo de industria tal vez, pero en la industria del software, 6 meses no te puede demorar tanto un producto mínimo viable, por lo menos para que ya puedas sacar
a comercializar, a vender, a tener una versión gratuita. Tienes que tener un contacto con el mercado de todas maneras, lo antes posible. 6 meses es demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Pero hablando del mundo del software, si hablamos de otro mundo como podría ser, no sé, de la ingeniería, de la producción o la generación de productos tangibles, ¿no? Si quiero desarrollar un nuevo producto y tengo que hacer toda una investigación de por medio, no sé si soy 3M de repente. 3M para sacar un nuevo producto y hacer la investigación necesaria, probarlo. Bueno, ahí puede ser. Pero si no, 6 meses es mucho para el mundo del software. The market, running panels, but panels are not the same thing as real contact with the market, right? Whereas a startup tends to, all right, let's throw spaghetti at the wall. Ojo que siempre hay matices, ¿no? Hay matices. Distinto es que esté diseñando un producto para hacer migrar un servicio bancario a una nueva plataforma, a una nueva tecnología, que ahí va a requerir varios meses de prueba, de testeo, pero es que el product market fit ya lo tienes, porque sabes, ya tienes algo funcionando y sabes cómo, qué es lo que quieres migrar, cuál es el resultado que quieres tener, ya tú eres el cliente, ¿no? Entonces te puede tomar ese producto varios meses, ¿no? Eso sí. Hay que matizar, pero si estoy diseñando un nuevo producto que quiero sacar a la venta, ¿no? Y el riesgo es mínimo a nivel de lo que tengo que invertirle al producto, entonces sácalo lo antes posible. 6 meses es demasiado. And we'll see what sticks. And if it doesn't stick, well, we'll try a different recipe. Jérôme, you want to about your iteration process? It was perfect from the beginning? No, not perfect, but we always we never change the market fit, I would say. We try to introduce new product during COVID, you know, and because bueno, en este caso, claro, si eres una agencia de viajes tradicional, como que ya está más seguro tu product market fit, ¿no? Sabes a quién te diriges. Claro que dentro de todo siempre cabe la opción de especializarse, segmentar aún más tu público. Sí, no importa qué tan tradicional creas que seas, yo creo que también hay un proceso de product market fit que es importante, ¿no? Porque como bien nos explicó, quería segmentarse o cubrir una necesidad, ¿no? Respecto de servicios de turismo amigable para niños, ¿no? Entonces hay un público, ahí sí que hay un product market fit, porque lanzas ese producto promocionándote con esa estrategia orientado a un público de padres que tienen hijos, y te puedes dar con la sorpresa de que no les interesa tu servicio, lo último que les importe sean sus hijos, por decir algo, y no es su prioridad, al menos sus hijos, no hablo en general, sino al momento de diseñar un plan de viajes, ¿no? Entonces podría haberte pasado eso. Claro que al hablar de hijos sabemos que no va a pasar tanto así, ¿no? Que uno sí piensa en sus hijos al momento de armar ese plan de viajes. Pero digamos, siempre hay un riesgo al momento de diseñar un nuevo servicio, un nuevo producto que saques al mercado. Entonces, ese product market fit es importante. Luis Oviedo dice, entiendo que hablan de nuevos productos, pero ¿qué pasa cuando apuestas con las nuevas geografías, nuevos territorios? ¿Eso es un nuevo producto? Dirás, ¿es el mismo producto? Sí, ¿no? Porque es un nuevo producto en ese territorio. Y también tienes que procurar evaluar, ¿no? Iniciar ese proceso de product market fit, ¿no? De ajustar el producto al mercado de todas maneras. No sé si tú vas a otro país y vas a una tienda de estas grandes franquicias, ves que no te sirven lo mismo, por más que sea una franquicia, y que pienses que uno supone que es lo más uniforme que se puede tener, pero no, ves que personalizan el producto al mercado, ¿no? En este país no te pongo carne, en este otro país
no te pongo las piezas más grandes, sino que pongo las piezas más pequeñas, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, siempre hay un proceso de Product Market Fit y aplica también a nuevos territorios porque es un producto en ese territorio, es un mercado diferente, el territorio es un nuevo mercado y vas a tener que ajustar ese producto al mercado. Siempre que, ojo, parte del Product Market Fit es identificar si es rentable para ti, ¿no? Si tienes que ajustar tanto tu producto que deja de ser estándar, que dejas de poder escalar el mantenimiento del producto porque ya se convirtió en un producto completamente diferente, que ya no te genera rentabilidad. Entonces, justamente parte de este proceso de ajustarse al mercado es también decidir si algo no va. Muy bien, Luis Oviedo, buena aportación. Hotels were closed, so in my opinion, it was obvious that the people will try to find some luxury, kids-friendly villa, and we try to approach some conciergerie and some owners and say, okay, we will put on the website some villa like this. You can be confined with your family and kids. But we sold the 2 villas, I think, and we realized that it's a completely different business, not easy to scale, because, and it was not obvious in my mind at this time, but one hotel, you can sell it, one hotel of 300 rooms, for example, you can sell it 300 times the same day, the same period. One villa, you can sell it one time. And you know what? The people who are happy with the villa, they book it the year after at the same season. So you have a poor date, and it never worked. And we decided to cancel it and to stop to sell villas, you know. Okay. So experimentation. Something to share with Catalog? La experimentación es parte de este proceso. If you look at 10 years ago and today, it's not the same platform, to be honest. We have changed a lot, and we constantly change, and we still gonna change. We are transforming our platform now for a launch in 2 months, so we are really evolving constantly. Por ejemplo, ¿no? Nos cuenta cómo está evolucionando su plataforma constantemente y cada cambio es ajustarse, ¿no? Es parte de ese proceso. Yo creo que es un proceso constante. Claro que al inicio es la parte crítica de ese proceso porque no sabes si va a funcionar o no. Si ya tienes un producto que funciona, ya luego hacerle cambios, quizás no estás con esa incertidumbre de si va a funcionar o no, ¿no? Quieres ver cómo responden porque por último retrocedes el cambio y ya está, ¿no? En el caso de software, ¿qué pasa cuando abres nuevos territorios? Yo creo que aplica lo mismo que hemos mencionado, porque hay que ajustar también el producto al mercado. Nos pasa mucho con el tema de localizaciones. Felizmente, hoy en día, siendo una empresa especializada en producto de software financiero de back office, los temas financieros están muy, muy estandarizados a nivel global, ¿no? Se han puesto de acuerdo, hay normas internacionales, entonces ahí hay un producto de gestión y de finanzas que va a ser aplicable casi a todos los países. Pero no así con el tema de la localización, porque ahí hablamos ya de temas de cumplimiento muy, muy local. Y ahí sí hay un trabajo fuerte de sacar nuevos productos por territorio. Entonces, en eso estamos, por ejemplo, nosotros, ¿no? Entonces, eso es un nuevo producto para ese nuevo territorio y aplica, por ende, también el Product Market Fit, definitivamente. Aplica ese esfuerzo, ¿no? del Product Market Fit. And the concept has changed a lot as well. So how we do that, we have, like many companies, a customer service. And for us, it's really the gold feedback machine, because we have everyday consumers calling us like, hey guys, it's not clear why I have to pay this. And then we think, perhaps it's not very clear on our platform, let's change that. And then we change that the day it happens. So it's really... Usa su servicio al cliente, nos dice, para obtener el feedback sobre los cambios que pueda hacer a su producto. El servicio, sí, o sea,
Todo eso te provee una fuente importante de conocimiento sobre tu nuevo producto, tus cambios. Nuestro pipeline de ventas, ¿no? En el proceso comercial, más que servicio al cliente, nuestro principal feedback, o de dónde obtenemos principalmente el feedback si estamos lanzando un nuevo producto, es de nuestro equipo comercial directamente, no de servicio al cliente, de nuestro equipo comercial, ¿no? Que esté en las fronteras administrando ese pipeline y viendo cómo convertimos, ¿no? Cuántos de clientes después de usar el periodo gratuito se convierten en clientes de pago, ¿no? Procurar muchos leads que entren en ese funnel de venta y tener datos de conversión rápido, ¿no? Y tomar decisiones rápidamente. ¿Por qué no estamos convirtiendo? ¿Qué cambios, qué oferta, qué manera de ofrecer el producto debemos modificar y que tenga un impacto en nuestras conversiones? Entonces, nuestro principal, de donde obtenemos ese feedback, es ventas. No tanto el área de servicio al cliente realmente. Porque sería un poco tarde, ¿no? Bien, o sea, hay un feedback del servicio al cliente, quizás para otro tipo de servicio, nuestros servicios de consultoría, pero no cuando lanzamos nuevos productos. Platform is really evolving every day, nearly. Claro, depende de qué producto también, o sea, esto es muy, muy variable realmente. Lo importante es que siempre sepas de dónde obtienes ese feedback para reaccionar rápidamente. Consumers' feedback. Also, when we started Catalog, it was totally free. And you have a lot of business like this. You start, it's everything for free, and of course it works. But then you start thinking, I might earn some money as well at some point, so I need to put a price on it. How much people would be willing to pay for my service? And we have done a kind of big market study. We sent an email to all our users asking how much you would actually pay to use Catalog. What would be the price? What do you think we're worth? And we had a lot of answers. So if you do that with your user, you will be surprised how nice they are, because they are really they tried to help us. And they gave us numbers, like, okay, we would pay 60, we would pay 20, we would pay 10, we would pay, I don't know. And then we came to a kind of average of 29 euro. 29 looks like a nice number. That's how we evolve. So, nos cuenta cómo usó el feedback de sus clientes para establecer el precio de su producto. About it, it's open source and making waves. At least same story with Odoo, by the way. You know, some of the early adopters were so adamant about it. It's open source and making waves broader and broader. We're soon going to close this session about the getting started page. So if you want to ask some question to our panelists, please use the notepad that we have put for you, right? I hope you wrote down the URL, because I have no way of showing it to you back. So it's pad.odoo.com/p/startup day. Preguntas. With the benefit of hindsight, what would you say, this is something I should not have done, or I should have done differently? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿O qué te you care hubiera about gustado admitting haber hecho? It's not even a mistake, actually. It's right. It's something that you could have improved, or... I can answer if you want. Yeah. One thing I would do, clearly, we have waited, and it's a long time, 4 years, before our service was becoming a paid service. And to be ¡Wow! Esperar 4 años antes de que su servicio se convirtiera en un servicio de paga. Claro, es demasiado. Es que no sé si demasiado, porque depende, ¿no? Pero es que el punto álgido, el punto donde realmente te das cuenta si tu producto va a funcionar o no, es cuando empiezas a cobrar. Entonces, hasta antes de que empieces a cobrar, ¿cómo sabes si va a ser rentable, si el valor que crees estar entregando es realmente percibido como valioso por ese usuario, ¿no? Porque le cobras, ¿no? Salvo que lo que quieras sea pues llenarte de usuarios para vender
publicidad, que igual, ¿no? Igual, porque en el momento en que le pongas publicidad a ese usuario y veas que deja tu plataforma, ese es el momento, ¿no? Le estás cobrando con su tiempo, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que te vas a dar cuenta si tu producto vale o no vale la pena. Entonces, esperar 4 años para eso es demasiado. Y qué bueno que nos lo diga. Qué bueno que nos lo diga, así confirmamos esta idea. Empieza a cobrar lo antes posible. To be honest, when we thought about it, we think about it. Entiendo que hay un periodo en donde estás desarrollando producto y necesitas usuarios que estén usando el producto para que te den ese feedback importante para tu producto, pero 4 años para empezar a cobrar, it's too much, ¿no? O sea, recibe ese feedback, pero tienes que cobrar. Si no, ¿dónde está el Product Market Fit, ¿no? Tu Product Market Fit no puede durar 4 años, ¿no? Incluso si es publicidad. Si tu modelo de negocio es ganar por publicidad y dar el servicio o el producto gratuito, empieza a ponerle publicidad lo antes posible. We think we should have done that earlier. 4 years is a very long time without getting money. It's too long, and that's the regret we have. And very Ese es el surprisingly, and I arrepentimiento think que it was a big tienen. learning for us, the day it became a paid service, we start to grow significantly. So the fact that Algo que los sorprendió gratamente, el día que empezaron a cobrar por su servicio, tuvieron un crecimiento significativo. people were paying, they had the impression out of a sudden that they really had a service, and it was really like, it gave us a lot of credibility. Porque el hecho de cobrar por su servicio es lo que les dio credibilidad. Y eso aplica tanto para empezar a cobrar, así como para alguien que tiene que saber cuánto cobrar, ¿no? Porque a veces, por cobrar también muy poco, pierdes credibilidad. Entonces, cobra lo justo, lo que mande el mercado, lo que te permita mantener el crecimiento de tu producto, pero no puedes regalar tu producto tampoco. Because when people pay, they think, there is a business behind it, it's a platform, it's serious, we have paid for it. So it's a big learning for us. Yeah, it was some years ago, but yeah. Anything you would do different, Marvin or Jerome? No, I would say if I had known that COVID will arrive 2 years later, I will never launch a travel startup. But no, the advantage that you have when you launch something alone and on a small scale, that you can adapt and change and be agile, as Marvin said. So you change every day. You try, and it's a lean startup method. You cry. Yeah, you cry a lot, so. But you always do the things differently. So I have no concrete example in my mind. Yeah. Okay. The part about crying was inspired by a quote by Horowitz, a famous investor, who said, building my startup was easy, was like a baby. That means waking up every night and crying every 2 hours. So there are some hard parts. Anyone wants to share one of the hard moments where you had to make a tough decision, or you maybe said, because I don't want to paint everything in a startup like it's all rosy and it's all about growth. Some hard moment or tough moment where you said, what am I doing here? I think ¿Algún momento difícil que quieran compartir? My career for my startup is I fired my first employee because she don't evolve to be like company. Su momento más complicado fue el momento de despedir a su primer empleado porque no se involucraba en la compañía. Elle n'évoluait pas assez vite par rapport à l'entreprise. Okay. Ça a été le truc le plus dur à faire parce que c'était le début. Ay, eso es francés. Your first hire, it's the beginning, and you have to hire for the first time. At that time, you were what, 22?
Oh yeah, 21, 22. 21 years old, and you have to make a decision to hire someone. Ça a été la plus dure et la meilleure en même temps, parce que j'ai pris après quelqu'un de plus compétent. To hire, et y du coup, pensé que dijo ça a été fire. beaucoup plus facile pour It was the moi. hardest Al momento de decision, but contratar. also, I mean, the one that brought consequences, because you needed really to grow at that time, so you had no the choice of keeping with that. All right. Ok, fue al momento de contratar a su primer empleado. Important moment for us, and it's an advice. I would like to tell you: do not wait until you have the. Hablando de contratar empleados, las legislaciones, yo entiendo que en Bélgica son más amigables con las empresas en términos de legislación laboral. Corríjanme, o sea, lo ignoro, pero por lo que escuché que nos contaba la interlocutora presente de que no tiene empleados, eso no te lo permiten hacer en un país, en Perú, por ejemplo. Y es que si no declaras empleados, ya te están tocando la puerta para multarte. Ni que tocando la puerta, ya te está llegando a tu buzón de tributario de mensajes electrónicos una carta inductiva para que expliques por qué no tienes empleado y que pagues tu multa. Porque dicen, si tienes una empresa tienes que tener empleados, uno por lo menos, ¿no? Y si no, eso implica que has estado dejando de pagar renta por empleado, una serie de problemas. Entonces, por lo que he escuchado, estimo que ahí en ese país son más amigables con las empresas en el tema de contratación, no le dificultan la vida a la empresa, no hacen quebrar a la empresa por temas de empleados, pero ese es un tema delicado en algunos países porque contratar empleados es una decisión de temer, ¿no? Cada vez que tengo que contratar un nuevo empleado, digo, wow, hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo, es que no es uno, ¿no? Contratar grupos de empleados conforme en la medida que crecemos, dice, da miedo, ¿no? Por todas los temas laborales y legislaciones y problemas en los que te puedes meter al momento de contratar empleados. No es una decisión tan sencilla. A veces es necesario, no a veces. Si quieres crecer y escalar ese crecimiento, tienes que ser una máquina de generar talento. ¿Ya? Entonces, por eso es que todos los meses contratamos desarrolladores, contratamos consultores. Pero no deja de existir ese miedo, ese pensamiento de que, wow, mira la cantidad de empleados con la que nos estamos haciendo, ¿no? El problema en que nos podemos meter por cualquier tema laboral, ¿no? Que te buscan cualquier tontería para multarte, para qué sé yo. Bueno, solo era un comentario que se me ocurrió. Ya que estaban hablando de contratar. Technology, start with the MVP. And I'm not an engineer, you know, I'm a guy from, I'm not a tech guy, I'm a guy from marketing and sales. And I noticed that during the first year, we were not able to produce a right booking engine, automated booking engine. But at the other end, all the marketing effort that we've done started to pay. So we had some clients in the boutique, but no way to book a stay. And I decided to put my phone number on the website. And the first month, I sell with my Sendphone and with Outlook, Microsoft Outlook. At this time, I sell like 100,000 euros for more than 100,000 euros by myself. And this was a problem for us. Impossible to automate the online process, and we turn it into an asset, offer what we call phygital model, like the convenience of the web and the one-to-one service, remote service, you know. And it's how we started, and it's the way we convince some investor, and it's the way that now we produce 10 million euro sales, and now we have the asset and the money to invest into the booking engine. I see a lot of startups that raise a lot of money and spend it in technology before selling one single product or service, you know. And 2 years after, there is no more cash, and they say, okay, we had a nice idea, but no clients. And we have a wonderful platform technology. It's state of the art. Okay, but where are your customers? So I would like to tell you, except if you are a pure engineer and if you have a technical innovation,
do not wait for technology. Yeah. Do it yourself. And I agree so much with that comment, because again, from the startups that I've seen or coached, is many hide behind the platform. Oh, we first need to build our own platform, and they waste time, and they have not done one example of what they want to automate. A platform is just there to automate something. If you haven't proven that it has value, is selling it per 1 unit of it, why is it worth to multiply it? Okay, I've got some questions. I thought I had no question, but now actually they're raining on me, so I'll take only... Bien, no hay preguntas, así que van a tomar un receso. Igual, ya es tarde también para nosotros. Ha sido una charla interesante. Así que gracias por acompañarnos en este video.